рӯзҳои 10-11 феврал маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии тоҷикистон беҳтарин паҳлавонони кишварро ҷамъ овард. маҳз дар ҳамин ҷо давоми 2 рӯз чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба куштингирии миёни калонсолон баргузор гардид. ҳадаф аз баргузории ин чемпионат дар аввалҳои сол ба хотири муайян кардани ҳайати мунтахаби куштингирии тоҷикистон ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аз ҷумла 7-умин ҷоми раиси шаҳри душанбе ва 2-юмин чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ мебошад. аз рӯи нақшачорабиниҳои Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи куштингирии Тоҷикистон дар моҳи феврал ду чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон байни калонсолон ва наврасон ва нақша гирифта шуда буд, ки имрӯз аллакай ҳарду чемпионатҳо яъне ки баргузор гашта истоданд. Мақсад аз сари вақт баргузор намудани чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон байни калонсолон ва наврасон аз он мебошад, ки мо дар пеш мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар нақша ҳаст. аз ҷумла 7-умин ҷоми муҳтарам раиси шаҳри Душанбе ва 2-юмин чемпионати ҷаҳони куштингирӣ, ки мизбонаш худи шаҳри Душанбе ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ба замми ду мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ боз мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ, яъне ки наврӯзӣ дар нақша аст, ки хеле ки мо медонем ҳарсола дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар фасли баҳор дар даврони наврӯзӣ мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ, яъне ки дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар вилояти Суғд, дар вилояти Хатлон мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ гузаронида мешавад. Аз ин лиҳоз моро зарур аст, ки дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистонро сари вақт муайян кунем ва ба тамринҳои доимӣ тими мунтахаб яъне ки машғул шаванд. ин миллатро, ин давлатро бо воситаи варзиш яъне ки парчамашро барафшон гардонад. дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштингирии миёни калонсолон рақобатҳо аз рӯи 10 вазн, 7 вазн миёни мардон ва 3 вазн миёни бонувон доир шуд. дӯстдорону дилбохтагони куштингирӣ дар ҳар як озмои шоҳиди муборизаҳои шадид, лаҳзаҳои ҳаяҷонбахш ва пирӯзиҳои сазовор гардиданд. ин чемпионат танҳо барои муайян кардани ғолибон набуд. ин майдони интихоби беҳтаринҳо, майдони санҷиши ирода, сабр ва ҷасорат ва ҳамзамон роҳи расидан ба саҳнаҳои байналмилалӣ ба ҳисоб мерафт. хеле ки мо аз рӯи тартиби пешниҳод намудаи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амал намудем, яъне ки то расидан ба чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки то чемпионат варзишгаро аз ду марҳила яъне ки мегузаранд, интихоб намуда, яъне ки ғолиб ва ҷоизадорони марҳилаи дуюм метавонанд, ки дар марҳилаи сеюм ки дар чемпионат иштирок намоянд. аз рӯи тартиб дар як вазн аз тамоми манотиқи ҷумҳурӣ 32 нафар ба нақша гирифтааст, ки 8 дастаро дар бар мегирад, яъне Душанбе 1, Душанбе 2, Хатлон 1, Хатлон 2, минтақаи Рашт, шаҳрноҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Суғд 8 минтақаи ки дар бар мегирад. ҳамаи инҳо дар як вазн то 4 нафар ғолиб ва ҷоизадорони марҳилаи дуюмро метавонанд ки сафарбар намоянд. сол ба сол теъдоди иштирокчиён дар чемпионати Тоҷикистон оид ба куштингирӣ бештар мегардад. ин далели равшани он аст, ки рақобатпазирӣ дар сатҳи дохилӣ меафзояд ва сатҳи омодагии варзишгарон боло меравад. хусусан баъд аз ҷаҳонӣ шудани куштингирӣ ва баргузор гардидани аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба ин риштаи варзиш, шавқу ҳавас дар минтақаҳо боз ҳам бештар шудааст. имрӯз дар шаҳру ноҳияҳо сафи наврасон ва ҷавононе ки роҳи паҳлавониро интихоб мекунанд пайваста меафзояд. имрӯз мо шукрона аз истиқлолият мекунем, шукрона аз сафои аз
осмони софу покизаи ҷумҳурии тоҷикистон мекунем. шукрона аз тенҷиву амонӣ мекунем ки бо дастуру супоҷиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ва раиси федератсияи гӯштингирии миллӣ бегиҷонзода лоиқ бегиҷон бо заҳмату кӯшишҳои бевоситаи онҳо буд ки гӯштини миллии мо имрӯз гӯштини ҷаҳонӣ гардид. ҳамин сабаб аст ки дар тамоми гӯшаю канори ҷумҳурии тоҷикистон гӯштинҳои наврӯзӣ ва гӯштинҳои чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон ба як шукӯҳу шамҳомати баланд иҷро шуда истодаанд ва мо ҳаминро дида тамоми паҳлавонҳои минтақаи раштро бар ин мусобиқа омода сохтем то ки дар ин мусобиқа иштирок намоянд ва сазовори ҷойҳои намоён гарданд. касоне ки аз ҳамин мусобиқа сазовори ҷойи аввал мешаванд, дар пеш ду мусобиқаи сатҳи баланд, яке ҷоми раиси шаҳри душанбе ва дигаре барои чемпионати ҷаҳон метавонанд ки дар вай иштирок намоянд. рӯзи аввали чемпионат бо рақобатҳои муқаддамотӣ оғоз ёфт. аз лаҳзаҳои аввал маълум буд ки мусобиқа барои паҳлавонон осон нахоҳад гузашт. дар ин рӯз рақобатҳо аз рӯи 3 вазн миёни мардон ва 2 вазн миёни бонувон доир гардида ғолибон муайян шуданд. нерӯсанҷиҳо дар ҳамаи вазнҳо пуршида ҷараён гирифт. паҳлавонон марҳила ба марҳила роҳи худро ба давҳои асосӣ ҳамвор менамуданд. дар ҳар як вазн талош барои расидан ба унвони қаҳрамонӣ равшан эҳсос мешуд. همینجوری که مستحضر هستید در واقع این بر اساس نقشه چاره‌بینی‌های در واقع ورزش و جوانان هست. این مسابقات که هر ساله برگزار میشه، ولی امسال این به جهت این که این مسابقات برای جام رئیس هفتمین دوره مسابقات محترم جام رئیس شهر که در 4 آپریل برگزار میشه و همچنین مسابقات قهرمانی جهان که از 27 تا 31 آگوست در دوشنبه برگزار میشه. نفراتی که اینجا بتونن جای بگیرن و نفرات اول تا سوم راحت میگیرن به این دوتا مسابقه که بسیار مهم هست. ضمن اینکه امسال سال در واقع پرترافیکی هست برای فدراسیون جهانی گشتنگیری به جهت اینکه مسابقات هم قهرمانی اروپا رو داریم که و هم قهرمانی آفریقا و همچنین قهرمانی پان آمریکا که پان آمریکا در برزیل برگزار میشه و مسابقات قهرمانی قاره آفریقا هم در مصر و انشالله قهرمانی مسابقات اروپایی هم مشخص بشه، ولی در 17 جولای هست. در هر صورت این مسابقات مهمی هست برای ورزشکارانی که میخوان به عضویت تیم ملی تاجیکستان در بیان. мухлисон бо нидоҳои рӯҳбаландкунанда ва бо кафкобиҳои пайваста барои варзишгарон як қувваи иловагӣ мебахшиданд. дар ҳақиқат агар бигӯем ки мухлисон қисми ҷудонашавандаи варзишанд, ҳеҷ иштибоҳ намекунем. дар лаҳзаҳои ҳассос маҳз дастгирии онҳо ба паҳлавонон нерӯи нав мебахшиданд. рақобатҳоро доварони соҳибтаҷрибаи Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон бо сатҳи баланди касбият ҳакамӣ намуданд. дар ҳолатҳои баҳсбарангез рақобатҳо тавассути навори видеоӣ баррасӣ шуда, бо риояи пурраи қоидаҳо баҳогузорӣ мегардид. ин равиш шаффофият ва адолати мусобиқаро таъмин мекард.
به هر حال ما سال قبل هم 2 کورس داوری برگزار کردیم و امسال هم چند تا کورس داوری برگزار میکنیم. ما باید با توجه به اینکه حجم مسابقات زیادی رو در تاجیکستان داریم به تبع اون هم مربی بیشتر و هم داور بیشتری رو با تربیت کنیم که بتونن اینا در واقع شاگردای بهتری رو تربیت کنن. ما از لحاظ داوری با توجه به تعداد اکثریت داورای بین‌المللی ما چون از تاجیکستان هست مشکلی در زمینه داوری نداریم تو تاجیکستان، ولی در کشورهای دیگه ما داریم کورس‌ها رو برگزار می‌کنیم چنان که سال قبل در ایتالیا و در ایران و در چند تا کشور دیگه برگزار کردیم. من فکر می‌کنم تعداد داورامون در حداقل در یک بازی 4 ساله به حد نرمال در دنیا هم برسه. در این داورایی که در این برای مسابقات برگزار شدن بهترین داورایی که در واقع وجود دارن در جمهوری که بیشترش هم داورای بین‌المللی هستن دعوت شدن. ضمن اینکه داورای جمهوریوی و جوانی هم که مستعد بودن و کارنامه قابل قبولی هم داشتن برای مسابقات دعوت شدن. بعد از انجام رقابت‌های مقدماتی در روز اول مراسم رسمی کشوده‌شوی چمپیونات برگزار گردید. در این مراسم رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی تاکید گردید که کشتنگیری با تلاش و دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی روز از روز در عرصه بین المللی معرفی شده ایستاده است. خوشبختانه امروز در پایتخت کشورمون شهر دوشنبه چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتنگ ملی گشتنگیری برگزار گردید که بهترین ها معین گشتند. ما از همین خیل مسابقه ها، همین خیل چاره‌بینی ها بهترین ها رو معین میکند و با مسابقه هایی که در پیش هست هیئت منتخب جمهوری تاجیکستان معین گشت و خوشبختانه همین تلاش ها و زحمت ها گشتنگ اجدادی ما گشتنگ ملی گشتنگیری عرصه جهانی را گرفته است که خوشبختانه سهم ارزنده پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس محبوب شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی می باشد که بینید که در یک مدت کوتاه گشتنگ ملی گشتنگیری در عرصه جهانی معرفی شده است و خوشبختانه فرزندان فرزانه این ملت ورزشگران با ننگ و ناموس ملت گشتنگ اجدادی ما را پیش میبرند. پس از مراسم کشوده‌شوی رقابت‌های فینالی آغاز گردیدند، اولین شده بانوان وزن 52 کیلوگرم روی گلیم برآمدند. در فینال این وزن اهلیه مومینووا و نصیبه کارلیکووا توانستند که بعد از شکست دادن رقیبان با هم روبرو شوند. در رقابت خیلی جلویی و پرهیجان اهلیه مومینووا مهارت بلند خود را نشان داده با هنر عالی غالبیت به دست آورد و سزاوار نشان کیلو گردید. بعداً فینال وزن 63 کیلوگرم صورت گرفت. در این رقابت جنون نظر و با قربان گلحلیم و قوا آزمودند. رقابت این جفت دیر دوام نکرد. جنون از دقیقه های اول برتری نشان داده با امتیازی کامل حلال پیروزی را به دست آورد. باید قید نماییم که جنون سال سوم است در چمپیونات تاجیکستان سزاوار جای اول می‌گردد.
امروز من در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودم در وزن 60 کیلوگرم و سزاوار جای اول گشتم. رقابت فینالی ما با حلیمه و قربانگل بود که در این مسابقه نه آنقدر برای من مشکل بود چون من تیاری خیلی خوب دیده بودم برای این مسابقه. میخواهم که در جام رئیسی شهر دوشنبه تیاری خود را جدی‌تر و خوبتر بینم و سزاوار جای اول گردم. من سال 2024 در چمپیونات جهان اشتراک نمودم در وزن 70 کیلوگرم و من در آن وقت وزنم خیلی سبکتر بود و قوام نرسید به آنها و میخواهم که در این مسابقه که وزن ما رو مانده میخواهم که تیاری های خود را جدی‌تر بینم و سزاوار جای اول گردم. در فینال وزن 60 کیلوگرم میونی مردان حقداد گلوف با رمزالدین عزیزов به هم آمدند. حقداد گلوف با تجربه بای مدعی اساسی در این رقابت به حساب می رفت، اما رمزالدین عزیزov با یک اصول جالب و غیر انتظار رقیب را مغلوب کرده اولین مرتبه میونی کلان سالان قهرمان شد. او ابراز می دارد که برای این مسابقه همراه مربیانش منوچهر و فرخ صابرov را آمادگی جدی دیده بودند. من اولین بار در چمپیونات جمهوری تاجیکستان بین کلانسال‌ها اشتراک میکنم و در این نخستین مرتبه که اشتراک کردم چمپیون شدم در این وزن. ولی در مسابقه جمهوری تاجیکستان، مسابقه که بین کلانسال‌ها گذاشته بود، در آنجا هم جای اول را گرفتم. همگی امروز من 5 رقابت را پشت سر کردم که رقابت فینالی هم این با یک رقیب بزرگسال هم که از من خیلی یک بزرگسالتر است، کلانتر است و من میدونستم که حقداد گلوف یکی از چمپیون بسیار کرده جمهوری تاجیکستان به حساب می رود آید به گوشتینگیری و آن کارهایی که آن تمرین هایی که با استاد صابرov یعنی منوچهر صابرov کرده بودیم من فکر میکنم ثمره داد و من همین کارها را هم کردنی بودم و این را کردم ثمره داد. برای همین رقابت مشورت بود که باید همین اصول ها را اجرا میکردم. پیش از یک اصول دیگر کمی از جای ایستادهش میجماندم و دیگر کارها از روی همون گفتگی های استادم کار کرده فکر میکنم غالبیت را به دست آوردم. چیزی که به ما گفته شده است که برای این چمپیونات برای برگزاری و انتخاب کردن منتخب تاجیکستان، یکاچین منتخب تاجیکستان برگزار گردید که در آینده ما در جام رئیسی شهر، مسابقات جام رئیس و چمپیونات جهان اشتراک کرده میتوانیم و با استاد حرکت میکنیم در آینده در آنجا هم جای اول را بگیریم و پرچم دولتی خودمون را در چمپیونات جهان بلند برداریم. فینال وزن 65 کیلوگرم یاسین بابوکلانو و سرور عبدالشکرov را به هم آورد. سال گذشته یاسین در این وزن توانسته بود که بر همه رقیبان غالب گردیده سزاوار جای اول شود، لیکن این نوبت سرور برای یاسین امکانیت نداد که باز هم پیروزی را در سال 2026 به دست بیارد. هرچند مبارزه از هر دو جانب پرشدت بود، لیکن سرور برتری نشان داده غالب آمد. از 4 حریف خود در دورهای بعدی با 4 حریف خود دستبالا گشتم و سزاوار جای اول گشتم. ما را 2 مسابقه بین المللی انتظار است، از جمله جام رئیس شهر و چمپیونات جهان. ما تمرین ها را با یاری استاد رزق‌الدین رجب و ددخان قربانعلی بهتر زیادتر کرده و در چمپیونات های بین المللی حرکت میکنیم که جای اول را اشغال کنیم و پرچم جمهوری تاجیکستان را پرافشان کنیم. در وزن 71 کیلوگرم کسی به عبدالله عارف برابر شدن نتوانست.
дар рақобати финалӣ абдулло бо шеравлиё исоқов озмоӣ карданд. дар рақобати ин ҷуфт ҳарчанд талошҳо зиёд буд, касе ба гирифтани имтиёз даст наёфт, аммо ба хотири бартарӣ нишон додани абдулло, шеравлиё бо гирифтани 3 огоҳӣ ғолибиятро аз даст дод ва абдулло тавонист ки унвони қаҳрамониро ба даст биёрад. ба ҳамагон маълум аст ки санаи 10-11 феврал чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон байни калонсолон баргузор шуда истодааст ва дар сатҳи олии чемпионат гузашт. имрӯз мо тавонистем ки дар вазни 71 килограмм сазовори медали тилло шавем. рақибо ҳамаш пурқувват буданд ва меҳнати мо зиёдтар буд ки имрӯз ғолиби мусобиқа шуд. омодагиёмон хуб буд. дар кӯлоб, дар шаҳри кӯлоб омодагӣ дидем ва боз омада дар шаҳри душанбе дар клуби варзишии Парвиз Собиров тамринҳоро давом додем ва имрӯз тавонистем ки соҳиби медали тилло шавем. ҳамин тавр паҳлавононе ки дар чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба куштингирӣ дар соли 2026 пирӯз шуданд, имкони намояндагӣ кардани кишварро дар 7-умин ҷоми раиси шаҳри душанбе ва 2-юмин чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ ба даст оварданд. умед бар он мебандем ки паҳлавонони мо дар ин мусобиқаҳои байналмилалӣ натиҷаҳои арзандаро нишон медиҳанд. дар барномаи навбатӣ аз рақобатҳои рӯзи дуюм шуморо бохабар хоҳем кард.